आनी है, डबल डेकर बसेस आनी है। एक मिनट बात कर हाँ, ईवी बसेस भी आ रही हैं, तो इन सब पे जो है और मजीद तफसील होगी। थैंक यू। जो रास्ते मुंसलिक हैं उन सब लोगों के लिए ये ब्रिज जो है आज से फुली फंक्शनल होगी। इसमें पहले 10 दिन इस ब्रिज को वन वे चलाया जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इसके चेक्स होते हैं। पहले 10 दिन इसको वन वे चलाया जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी। और उसके बाद फिर जो पुरानी जाम सादिक ब्रिज थी उसको तोड़ के वहाँ पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इससे बड़ी ब्रिज जो है वहाँ बनाई जा रही है। इससे यहाँ पे शहरियों के लिए एक बहुत ही उम्दा सहूलियात जो है वो दरकार होंगी। यहाँ पे येलो लाइन BRT जो हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बनाने जा रहे हैं, उस पर जब ये बसेस चलेंगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, लोगों को रिलीफ मिलेगा। एक तारीखी रिलीफ लोगों को मिलेगा, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और जो भी BRT लाइंस हैं उस पर हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी रखी हुई है कि उसको हम लोग काम करें। कल भी हमारी ट्रांसपोर्ट की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फैसले किए गए हैं कि हम शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस की बसेस। और कराची में जो मैमार से लेके टावर तक वो हम नए रूट शुरू कर रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 50,000 से ज़ायद डेली के बिना पर जो है वो मुसाफिर जो है वो बस में सर्विस करेंगे। उनके लिए हम EV बसेस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। आपका कब में नज़र आ रहा है शाहराह भुट्टो, लेफ्ट हैंड पे जाके देखेंगे शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज़ भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर पूरे कराची शहर की ट्रैफिक की डायनामिक्स जो है उस दिसंबर के बाद चेंज हो जाएगी। बाकी दो तीन महीने हैं। 2-3 महीने में जब वो शाहराह भुट्टो का आखिरी फेज़ कंप्लीट होगा तो जो कराची की इस वक्त ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस शाहराह भुट्टो जब ये M9 से जाके मिलेगी तो टोटल इसका डायनामिक्स जो है कराची की ट्रैफिक के वो चेंज हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये जो अल्टरनेट शाहराह भुट्टो का रोड बनाकर दिया है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। शहर की बाकी जो सड़कें हैं उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है, जो कि बारिशों में ख़राब हो गई थी या बाकी जो और इशूज़ थे उस पर भी तेज़ी से डेली बुनियाद पर काम चल रहा है। मेयर कराची भी काम कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब रोज़ाना की बिना पर जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। डिप्टी मेयर साहब मौजूद हैं, वो भी दिन रात जो है डिप्टी मेयर साहब वो कोशिश में हैं कि जी हम सारी चीज़ों को आगे लेकर चलें और यहाँ के मसाइल को हल करें। तो कराची इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कराची में जितने भी चैलेंजेस हैं उन सब का एहसास भी है। और मैं वही कहता रहता हूँ कि जी कराची को लोग भले बुरा भला बोलें, लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार करने के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के इलाज करने के लिए कराची में जाते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाते। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं किसी के लिए भी बुराई नहीं कहूँगा कि सबके लिए गुड लक, लेकिन सेहत की सहूलियत आज भी पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो लोग इलाज के लिए आते हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से लोग इलाज करने के लिए जो है वो पंजाब में नहीं जाते, वो यहाँ पे सिंध में आते हैं, सिंध के हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, उन सब का पाकिस्तान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत पर तमाम जो महकमे हैं वो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि हम जो है शहरियों के मसाइल हल करें। मज़ीद बसेस भी आ रही हैं, मज़ीद ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी दी जा रही हैं। हमने कल ये भी फ़ैसला किया कि जो फर्स्ट फेज़ में पिंक स्कूटर ख़वातीन की लाई गई, अब उसकी हम जो फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो जिसमें हम फ्री ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, फ्री में लाइसेंस भी दे रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ नियत करनी है कि मुझे ये बाइक चलानी है। हमारे इस सूबे की माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने सिर्फ एक नियत करनी है कि हमें बाइक चलानी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट EV बाइक्स जो हैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। कोई और सूबा मुफ्त में पिंक बाइक्स, ये पिंक स्कूटर नहीं दे रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध दे रही है। और वो पिंक बाइक्स में आप जो है आराम के साथ सफ़र कर सकते हैं। आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे भी हुकूमत सिंध भर रही है। और बड़ी बात यह है कि आपको मुफ्त में दी जा रही है। तो अब हमने डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना लिया है, फौरी तौर पर वो शुरू करने जा रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा होगा। ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवानीन है। अभी वज़ीर दाखिला साहब ने जो ट्रांसपोर्ट उसमें ट्रैफिक महकमे में
جو ای چالان کا سسٹم شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں چالان بھی بہت ہو رہے ہیں. اب لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ برائے مہربانی ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرے. حکومت آپ سے چالان کے پیسے نہیں چاہتی. حکومت کا مقصد چالان کرنا نہیں ہے. حکومت کا مقصد آپ سے پیسے لینا نہیں ہے. حکومت کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں تاکہ 1 روپیہ بھی چالان نہ ملے, 1 روپے کا بھی چالان نہ ہو. تو وہ ساری ٹاپ پرائرٹیز پہ کام اس وقت حکومت سندھ کی جانب سے حکومت سندھ کر رہی ہے. اور ہمارے آگے بھی اب یہ کوشش ہے کہ ہم ان پروجیکٹس کو آگے لے کے جائیں. اور ابھی اور اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں. مزید 500 EV بسز جو ہیں اس کا بھی پروجیکٹ ہے جس کو ہم لے کے آ رہے ہیں. تو حکومت سندھ اپنے شہریوں کو بہتر سے بہترین سفری سہولیات کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. شکیل صاحب یہ بتا دیں, شکیل صاحب ای چالانز کو لے کے کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت روڈ تو نہیں بناتی لیکن کروڑوں روپے کے چالان دے دیتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ قوانین پہ عمل کریں یا الٹا تنقید کریں؟ دیکھیں جی, جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا وہ پیدا ہی تنقید کرنے کے لیے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ یہ کہتے ہو کہ جی یار سزائیں کم کرو. پینلٹی کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے نا بھائی. آپ جرم کرو ہی نہیں تو سزا ہوگی نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمیں ٹریفک چالان پہ 1 روپیہ بھی نہ ملے. ہمیں خوشی ہوگی ایز اے حکومت. میں بتا رہا ہوں آپ کو, حکومت کے ممبر منسٹر کے حیثیت سے بتا رہا ہوں, میری دعا ہے کہ 1 روپے کا بھی چالان نہ ہو. وہ چالان کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی 1 روپے کی وائلیشن نہیں کرے گا. اگر آپ وائلیشن کرے گا تو چالان تو ہوگا. اب چالان کی رقم کتنی ہونی چاہیے وہ فیصلہ انہوں نے نہیں, حکومت نے کرنا ہے. جن لوگوں کو مینڈیٹ ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. حکم جی. سر یہ بتائیں کہ ای چالان بالکل بہتر چیز ہے, ہونا بھی چاہیے. تو اسی کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی جو صورتحال ہے اس کو بھی آپ سے درخواست کر رہا ہوں, اس کو آپ کچھ بہتر کر دیں تاکہ جو ہے. اور یہ چالان اس لحاظ سے موٹر سائیکل کے لیے جو فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں ان کے لیے اب ایک غریب ہے وہ 1000 روپے بامشکل دن میں کماتا ہے. میں ان کا کوئی فیور نہیں کر رہا, لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ تھوڑی بہت ایسی رعایت. نہیں, آپ کیا چاہ رہے ہو میں بتاؤ. نہیں کیا وہ نہیں, چالان کیوں ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں, چالان کیوں ہوتا ہے؟ نہیں بھائی میرے بھائی, تو بس وائلیشن کوئی نہ کرے. آپ جو بات کر رہے ہو, مجھے آپ کو معذرت کے ساتھ, آپ سینئر صحافی ہو, آپ ایک بات جو کر رہے ہو کہ جی آپ چالان کم کرو. فوڈ ڈیلیوری والی کی بات کر رہے ہو, اچھی بات ہے, کسی کا احساس ہونا اچھی بات ہے, اچھے انسان کی نشانی ہے. لیکن آپ یہ کیوں نہیں کرو گے یار کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ فوڈ ڈیلیوری والا ہو یا کوئی بھی شخص ہو, سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے تو اس کا چالان ہی نہ ہو. 1000 روپے کیا, اگر 100 روپے بھی کرو گے تو 100 روپے بھی اس کو بھرنے پڑیں گے نا. دیکھیں بات سے چالان کی نہیں ہوتی, آپ کو نہیں پتا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی قیمتی جان بہت قیمتی ہے. انسان کی قیمتی جان بہت قیمتی ہے. آپ جب ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہو تو ٹریفک کی وائلیشن پہ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس, اور جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو پھر قیمتی جانیں جاتی ہیں. وہ اکیلا بچہ یا وہ موٹر سائیکل چلانے والا یا خدا نہ خواستہ پیدل چلانے والا نہیں مرتا, اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کا کمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں. تو ہمارا مقصد جو ہے, کوئی اس ٹریفک سوال میں گورنمنٹ نے کوئی اپنی فائنینشیل پوزیشن بہتر نہیں کرنی ہے. مقصد یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ قیمتی جانوں کا تحفظ کیا جائے. آپ اتنا فیئر دو کہ لوگ بولیں گے یار ٹھیک ہے پہلے میں 10 روپے بھر کے یا 50 روپے بھر کے چالان دے دوں گا, لیکن نہیں, اگر مجھے 1000 روپے بھرنا پڑے گا تاکہ وہ ایسا کام نہ کرے کہ اس کی جان رسک پہ نہ جائے. دیکھیں جی, جہاں ٹریفک مینجمنٹ کے ایشو ہیں اس کو بہت بہتر کیا جا رہا ہے. بہت ہی اچھے DIG ہیں پیر محمد شاہ صاحب, وہ محنت سے کام کریں, دن رات کام کریں. ٹرانسپورٹ محکمے کے ساتھ بھی بیٹھ کے وہ کام کریں. ٹرانسپورٹ محکمہ بھی اس وقت جو ہے سگنلز کی اور اس چیزوں پہ کام کر رہا ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہماری یہ پرائرٹی ہے کہ ہم لینڈ مارکنگ کو, سائنس کو وہاں پہ صحیح طریقے سے پرومیننٹ طور پہ لگائیں. جہاں پہ سڑکوں کی آپ نے بات کی, سڑکوں پہ کام چل رہا ہے. یس یہاں پہ چیلنجز ہیں لیکن بہت ریپڈلی جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے میئر صاحب وہ کام کر رہے ہیں. ابھی لوکل گورنمنٹ محکمہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ الیکٹرک اور BRT کانٹریکٹر کا, اس کی وجہ کوئی پول کا مسئلہ ہے اور وہ پول چینج نہیں ہو رہا, اس پر جھگڑا چل رہا ہے جس کی وجہ سے 2 دن سے انڈسٹریل ایریا بحران ٹاؤن کی لائٹ نہیں ہے سر. وہ اچھا وہ یہ میٹر چل رہا تھا, کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا, اب میٹر ریزالو ہو گیا. سر آپ نے آئی ورک فار سندھ ایک اپلیکیشن آپ نے لانچ کی تھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ آلریڈی آپ نے لانچ کی ہوئی ہے. سر گزشتہ روز آپ نے
ने एक और सिंध जॉब पोर्टल के हवाले से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी सर। ये सारे फंक्शंस तो उन तमाम तरह एप्लीकेशंस में थे, सिर्फ सिंध टेस्टिंग सर्विस को इसमें एम्बेड किया गया है, तो उसकी क्या जरूरत? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए जी, आई वर्क फॉर सिंध जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई जिसका इनॉग्रेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और बाकी जितने कल एक जो जॉब पोर्टल था उसका भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन की। इन सबको आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। आई वर्क फॉर सिंध में सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स भी हैं। अगर आपको रोज़गार की तलाश है तो आप जाके अपनी CV जा पोस्ट करें या आप अपनी जॉब ढूंढें, तो आपको सरकारी ऑप्शंस भी मिलेंगे, आपको प्राइवेट ऑप्शन भी मिलेंगे। जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया वो गवर्नमेंट का जॉब्स का पोर्टल है, और उसमें जिन जिन लोगों ने टेस्ट पास किए हुए हैं वही अपना स्कोर डालेंगे, और फिर उनको पता चले कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो उसके उसमें थोड़ा फंक्शन का फ़र्क है, लेकिन इसकी इंटर कनेक्टिविटी आपस में है।